जों दिनै सिनि जाम्पाहर पिएस जों थाइमान कारन गैयाखाय जों थाइमानो खोनामाने थानाय 20 तारिख सानदे सारिख 7:30 taman jora korong itaro korong nei Bangladeshi manjangoi kok okoro okok kumarok sini real brok eba sini media ta hukum phaya abo kono जों saimiya ba borok ka sana ya aipono जों awon sabo okok sana nai sir abo hongkai sini tabo sini jampor biate second officer jetonai incharge bo samani bo kono sai mane sana ya details angka bo sabo ani upor mohol tongo borok bayang sanai kene sam pare nono sanai jar karone tini जों tekna ta komo phaka details saimana boge kintu bini phuktu जों khanaga bo abromno tamnai salai kene spn an rokai rihoka borok tam khane sate sarbo omo sumung jetani ni kogo jetbo usudin salni kawi tongo fiabo dini kokto ma awi mun khlaya botan beg omo ke toni mani khlai kina abini bisingo bini hujak boba hairok ma tong mani khakama onom khakama boba hai ma tong da sini wanso maga jengari जों थानायखौ जोंनि बिदाबिल लोगो जोंनि जि जोंनि तामनाय पार्टीनि बिसुथिगे जों रमै पिएस खबरि जों आबनो एक्सपोज खायो एबा दाबो इलेगेल माइग्रेन्ट जोंनि अल इंडिया एबा जोंनि तिरबाहा गुरुङै जों तनो आबनो रमलायै जों दिनै आबनो तामनाय जतन बिसंनो जों खुनुगै दङ अरबो दिनै आबो हायना उंना दङ किन्तु ताङै खुनै आबो जों साइमिया हयतोबा जों थाना थाखाय बुकुं बारा बुकुं कलक खानाव जों बराव मा हिनजानाय bo kaisa bukung kolok ma bagi dangka abo tung saimia tepono wansu mangkai ekdi wansu nage bo so bini hayo turun dini kunong komayange bo abono khayai cho kintu ba sini kok ngai tamo nung illegal migrant mang kamana nung amna exus saimano karon kai sini india ha ni jeta tabo sini ami sai je home minister bini bisin order tung abo amon tu ajotono andolon khai tung ba romui tung अब हायरो अब हायरो जों कुनो खुनानि कुनो नुगैया कारण गाय दिनै कायसा पिएस आनरो मानजा खाय बनो एक्टुस खायमा गाय पिएस इसे बुमु गाहामंगो अब हायरो नुगो साथैसे औ नुगो कुबामा त्रिपुरा हाते गनाङैनो जिता अब हाय इलीगल इमिग्रेंट जिता राज्य सयति बांग्लादेश नि बारा हाक्तर हाप नायरक न जतो पिएस नो फेबा रम खामाने न कतुमा आविम खलाजनि बागि जतनो दिंगिनागो एकबा खबर जागो फेबा उ चाम्पा पिएस तावनि बागि आबनो तिनि सिरिं सरक खाय तनमानि खलायखना सालनि रमबुइ आमन पिले नों ताम सानाय सर आबोथन आबोन आं थिं खायतो जेन संगारा वान खायतो बो तामु खायाबोन आं थिं थाका बो हयतो बुकुं कलकनि देखाया आबो हाय वान सुका आं सिया आउन मगेनो जों तिनि खनावै जों तिनि फायमानगो जाते आबोनो जों जाते सिनि लुको एबा सिनि पाब्लिक एबा सिनि इंडिया गवर्नमेंट बरब लुकथुं जाते जों जतो बरक सिनि प्रशासन तो पुलिस तो बा जों पाब्लिक जों जतो सजाग दङै इलीगेल माइग्रेंट ननो जों जाते रमै माननान तिखाय आबोन आं सानमो जोंगो जों ताबो बुङो फायमान कारन गाबनो जाते जों आबोनो एक्सुस खायमाने बा बुनु फुनुगै तेबो रमनानि इंतो तेबो सजाग तमनान तो नै जों तिनि सिनि जाम्पावर पिएस जों खायमानि तेकायसा अ जागा सुंतेकले जदि बुसकांगो बबा के रमबुइ जगो जदि अमहाय जदि सालनि दुसा सिरिं सरक तिनि नरक फायर एकरेया बा कक सिंया खतब डिटेल्स मांगला खमो तिनि अबहाय बुसकांगो जदि रमबुइ जदि डिटेल्स या अमहाय जदि पार्टी मुनि बुखागै केन्द्र नि यापि तामुं नाय आपनो दामको बेलेका हाय कुमनि नारि जों बुसां दिनबो जाते रं खाखाय मिडियान बिसिङो रिनायखौ रियांगै जों आबो जों पार्टी गटंखौ बा जों तिनि इंडियन सिटिजन हिसाबै जों उनो याबले गटर मासनाय कारण काय रमनानि दायित्व सुदु पुलिस सिमिया जों पाब्लिक जों जरा इंडियन सिटिजनशिप हिसाबै जों जतनो दायित्व जों जतनो सायमा नांगौ এবং रमनांगौ नांगौ आबोनो जों बुसां दिनो जदि अबाखि खगै तनिखाय जों आबो नांखाय जों जेबो बरफ गोबांखा फायाखै जों पाब्लिक जों जरा इंडियन सिटिजन हिसाबै जों आबोनो ग्राकखाय तेबो तामनाय रमना बागै जों केस थाखायनाय जरा आबाहाय खालामनाय दङ सारावनो सेकेन्ड अफिसारनि बुंसै मा दिन बुंनो आं ঠিক পক্ষা তবে পক্ষাং বিন বুং তেরা जों স্যার আমরা যে জানতে পেরেছি যে আপনার সাপার থানার দুইজন ইলিগেল যেটা বাংলাদেশ থেকে দুইজন একজন মহিলা একজন ধরা পড়ছেন কিভাবে ধরা পড়ছেন কোথায় ধরা পড়ছেন অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে গত পরশুদিন বিকাল দিকে একটা ফোন আইছে
যে এখানে করঙ্গিছড়ার আশপাশে দুজনকে পাওয়া গেছে, তাদের কথাবার্তা বোঝা গেছে তারা বাংলাদেশি লোক। অ্যাকর্ডিংলি তারা এখান থেকে আমার বিট হাউসের স্টাফ নিয়ে আইছে। তো তাদের আসার পরে আমি আমার ভাইয়ের ফরমেশনের সাথে আমি কথা বলি, কথা বলার পরে তারা আমার ওয়েটিংয়ে কথা কইলে কি ফর্মালিটিস আছে। তো লাস্টলি এটা ডিসাইড হয়েছে যে তাদের থ্রু MTF তাদেরকে পুশব্যাক করা হইবে। অ্যাকর্ডিংলি আমি তাদেরকে ফরওয়ার্ডিং এবং যা যা সব কিছু করে আমি পাঠাই। স্যার ওনার ওই যে যারা যে দুইজন যে আসছে আপনারা যে ধরছেন, ওনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ওনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবার ইন্ডিয়াতে অবভিয়াসলি তাদের সাথে কথা হয়েছে, তারা ওইখানে বাংলাদেশে তারা নিরাপদ না, তাদের বক্তব্য এটা তো আমার জানা নাই। আত্মীয় স্বজন মানে জিজ্ঞেস করার পর ওনার আত্মীয় স্বজন তো কোথায় আছে, ত্রিপুরাতে কোথায় আছে? আগরতলা ইয়েতে কালিকাপুর, কালিকাপুর, রামনগর ৮ এমন। স্যার ওনার নাম কি কি বা কোথা থেকে, বাংলাদেশ কোন বাড়ির গ্রাম থেকে? তাদের বাড়ি সুনামগঞ্জ। একজনের নাম হয়েছে রাজীব দাস, আরেকজন হয়েছে বন্যা রানী দাস। ওনার বয়স কত হচ্ছে? একজনের বয়স 22 যে পুরুষ, আর ওই যে মহিলা উনি আছেন ওনার 19।